अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हिज़्बुस्साबिअ यानी ये 7वीं मंजिल है। अगर पीर के दिन से शुरू करेंगे तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता इतवार, तो इंशाल्लाह इतवार के दिन खत्म होगी। और अगर जुम्मे के दिन शुरू करेंगे तो जुम्मा, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, तो इंशाल्लाह ये जुम्मे के दिन खत्म हो, जुमेरात के दिन खत्म होगी। ये आखिरी मंजिल है। इसी के बाद इख्तितामी दुआ है, तो इसी के ऊपर इंशाल्लाह इख्तितामी दुआ इससे अलग है, तो उसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मन सब्बहक व क़द्दसक व सजद लक व अज़्ज़मक मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद कुल्लि सनतिन ख़लक़तहुम फ़ीहा मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अस्सहाबिल जारियति व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अर्रियाहिद दारियति मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मा हब्बतिर रियाहु अलैहि व हर्रकतहु मिनल अग़सानि वल अशजारि व औराक़िस समारि वल अज़हारि व अदद मा ख़लक़त अला क़रारि अर्दिका व मा बैन समावातिक मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अमवाजि बिहारिका मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अर्रमलि वल हस्वा व कुल्लि हजरिन व मदरिन ख़लक़तहु फ़ी मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा सहलिहा व जिबालिहा व अवदियतिहा मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद नबातिल अर्दि फ़ी क़िबलतिहा व जौफ़िहा व शर्क़िहा व ग़रबिहा व सहलिहा व जिबालिहा मिन शजरिन व समरिन व औराक़िन व ज़रअिन व जमीअ मा अख़रजत व मा यख़रुजु मिन्हा मिन नबातिहा व बरकातिहा मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मा ख़लक़त मिनल इंसि वल जिन्नि वश्शयातीनि व मा अंत ख़ालिक़ुहु मिनहुम इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद कुल्लि शअरतिन फ़ी अबदानिहिम व वुजूहिहिम व अला रुऊसिहिम मुंदु ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अंशासिहिम व अल्फ़ाज़िहिम व अल्हाज़िहिम मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद तयरानिल जिन्नि व ख़फ़क़ानिल इंसि मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद कुल्लि बहीमतिन ख़लक़तहा अला अर्दिका सग़ीरतन व कबीरतन फ़ी मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहा मिम्मा अलिम व मिम्मा ला यअलमु इल्महु इल्ला अंत मिन यौमि ख़लक़त दुनिया इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद मन सल्ला अलैहि व अदद मन लम युसल्ली अलैहि व अदद मन युसल्ली अलैहि इला यौमिल क़ियामति फ़ी कुल्लि यौमिन अल्फ़ मर्रा व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद अल अहयाइ वल अमवाति व अदद मा ख़लक़त मिन हितानिन व तयरिन व नमलिन व नहलिन व हशरात व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि बिल्लैलि इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि फ़िल आख़िरति वल ऊला व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि मुन्ज़ु कान फ़िल महदि सबिय्यन इला अन सारा कहलन महदिय्यन फ़क़बज़तहु इलैका अददन मर्दिय्यन लितबअसहु शफ़ीअन हफ़िय्या व अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि अदद ख़ल्क़िका व रिज़वा नफ़्सिका व ज़ीनता अर्शिका व मिदाद कलिमातिका व अन तुअतियहुल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद दरजता रफ़ीअता वल हौदल मौरूदा वल मक़ामल महमूदा वल इज़्ज़ल ममदूदा व अन तुअज़्ज़िम बुरहानहु व अन तुशर्रिफ़ बुनियानहु व अन तरफ़अ मकानहु व अन तस्तअमिलना या मौलाना बिसुन्नतिही व अन तमीतना अला मिल्लतिही व अन तहशुरना फ़ी ज़ुमरतिही व तहत लिवाइही व अन तजअलना मिन रुफ़क़ाइही व अन तूरिदना हौदहु व अन तस्क़ियना बिकअसिही व अन तनफ़अना बिमहब्बतिही व अन ततूब अलैना व अन तुआफ़ियना मिन जमीइल बलाइ वल बलवाइ वल फ़ितनि मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व अन तरहमना व अन तअफ़ु अन्ना व तग़फ़िर लना व लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वाति वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा हस्बी व निअमल वकील व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा सजअत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मा सजअतिल हमाइम व हमदिल हवाइम व सरहतिल बहाइम
ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت السفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما صليت الخمس وما تألق برق وتدفق وادق وما سبح رعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم كما قام بأعباء رسالة واستنفذ الخلق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد حبيبك فأعطه اللهم سؤله وبلغه مأموله وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهامة والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة. اللهم أبلغ عنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلوات والتسليم وابعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم. وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح باركم ودر شاركم ووقب غاسكم وانهمر بادكم. وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى. وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زنة عرشك ومبلغ رضواك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته 7 من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهذه الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المرتضى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. اللهم صل على ملائكتك المقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى
وأسكنتهم السماوات العلى ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا. اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطبقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة منقولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والبلدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلو على الدرجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقديب النبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القرشي الزمزمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل قاهر المضادين وبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجبال الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام وصلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهر جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حضوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوث الهوامع أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها إماما وأوفاها ذماما وأصفاها رغاما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحظر الحرام وعم بالأنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلوات والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدءا صلاة تكون ذخيرة وبردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طال منه الرجال وسما به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغبار بمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت ببغلها الديمة المدار ضاعف الله عليه دائم صلواته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة وصلى الله عليه وسلم صلاة دائمة الاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي. آمين.